Idriss Déby Itno. Voilà. Alors, Khadija, nous allons nous intéresser toujours à l'aspect sécuritaire, n'est-ce pas, dans cette communauté sahélo-saharienne. Il faut le souligner en passant que la Centrafrique, elle aussi, a été donc envahie, disons, a été victime, n'est-ce pas, d'une rébellion qui a failli, n'est-ce pas, déstabiliser le pouvoir, le régime du président François Bozizé, et toujours avec l'intervention prompte du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Et voilà, la stabilité, la quiétude est donc revenue donc, dans ce pays frère. Merci la presse. شكرا للصحفيين، شكرا شكرا شكرا. Merci les journalistes, s'il vous plaît. Merci. شكرا للصحفيين من فضلكم، شكرا. Excellences, Monsieur le Président de la République du Tchad, Président en exercice de la communauté des États sahélo-sahariens SINSAD, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la SINSAD, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil exécutif de la SINSAD, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la SINSAD, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Après la 12e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la SINSAD qui s'est tenue au Tchad en juillet 2010, N'Djamena, la capitale du Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité, est une nouvelle fois heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la SINSAD. صاحب الفخامة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، الرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء، أصحاب الفخامة السادة قادة دول ورؤساء حكومات تجمع دول الساحل والصحراء سينصاد، أصحاب المعالي السادة ممثلي قادة رؤساء دول حكومات سينصاد، معالي رئيس الوزراء رئيس الحكومة السيد رئيس الجمعية الوطنية
السادة رؤساء تشاد السابقين، السيدات والسادة رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة أعضاء الجمعية الوطنية، سعادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، السيدات والسادة الوفود المشاركة في هذه القمة الاستثنائية، المدعوين الأفاضل، الحفل الكريم. يسرنا أن نستقبل في هذا اليوم الأغر ضيوفنا الأكارم، قادة دول ورؤساء حكومات تجمع دول الساحل والصحراء سينصات في هذه القمة الاستثنائية المنعقدة بنجمينا عاصمة جمهورية تشاد. فأهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام في فضاء بلاد توماي في خضم الدورة الاستثنائية لقادة ورؤساء تجمع دول الساحل والصحراء سينصات في هذا العقد الفريد الذي يجمع بين أبناء القارة الأبرار في زمن التكتلات والمنظمات الإقليمية. فحللتم سهلا ونزلتم سهلا في أرضكم ودياركم. Distingués invités, mesdames, messieurs, d'éminentes personnalités, hôtes du président en exercice de la SINSAD, ont fait le déplacement de N'Djamena. Je vous demande de bien vouloir accueillir chaleureusement la présence de leurs excellences Blaise Compaoré, président du FASO, Oumar Hassan El-Béchir, président de la République du Soudan, Ismaël Oumar Guelleh, président de la République de Djibouti, Dr Boni Yayi, président de la République du Bénin, François Bozizé, président de la République centrafricaine, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, Alassane Draman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Macky Sall, président de la République du Sénégal, Djakounda Traoré, président par intérim de la République du Mali, Nourdine Bourhan, vice-président des Comores, Hicham Kandil, Premier ministre égyptien, Ali Zeidan, Premier ministre libyen, et bien entendu l'hôte de ce sommet, son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la SINSAD. Nous voulons également saluer la présence des ministres des pays membres de la SINSAD, représentant leur pays à ce sommet extraordinaire, ainsi que les responsables des organisations communautaires. السادة الأعزاء المحتفون الأكارم، لقد حضر في هذه القمة عدد كبير من قادة دول ورؤساء حكومات تجمع دول الساحل والصحراء سينصات. أولا صاحب الفخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو السيد بليس كامباوري، صاحب الفخامة رئيس جمهورية السودان السيد المشير عمر حسن أحمد البشير، صاحب الفخامة رئيس جمهورية جيبوتي السيد عمر نجيلي، صاحب الفخامة رئيس جمهورية بنين السيد تومايا يبوني، صاحب الفخامة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى السيد فرانسوا بوزيزي، صاحب الفخامة رئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية السيد محمد ولد عبد العزيز، صاحب الفخامة رئيس جمهورية النيجر السيد محمد يوسفو، صاحب الفخامة رئيس جمهورية ساحل العاج السيد الحسن واتارا درمان، صاحب الفخامة رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال، صاحب الفخامة رئيس جمهورية مالي السيد جانكوندا تراوري. السادة الأعزاء، ومثل الرؤساء منهم نائب رئيس جمهورية جزر القمر السيد نور الدين برهان، ممثلا لرئيس جمهورية جزر القمر، رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية الدكتور هشام قنديل، ممثلا لصاحب الفخامة السيد محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس الوزراء لدولة ليبيا الدكتور علي زيدان،
ونرحب أيضا بمختلف وزراء الدول الأعضاء في التجمع الممثلين لدولهم في هذه القمة الاستثنائية المنعقدة في نجمينا عاصمة جمهورية تشاد. ويشرفنا في هذه القمة رئيس جمهورية تشاد الرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. Distingués invités, mesdames, messieurs, le programme officiel de cette session extraordinaire prévoit différentes interventions ainsi que le discours d'ouverture du président en exercice de la SINSAD. Veuillez suivre tout d'abord la déclaration de son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO. السادة المحتفون، برنامج هذا افتتاح الدورة مداخلات ضيوف الشرف. المداخلة الأولى للرئيس الدوري للتجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا السيد ألاسان درامان واترا رئيس جمهورية ساحل العاج، والمداخلة الثانية لمفوض الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، وكلمة الأمين العام للتجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي الأمين العام لتجمع دول الساحل والصحراء، وكلمة رئيس الجمهورية رأس الدولة الرئيس الدوري لتجمع دول الساحل والصحراء سين صاد. Avant de donner la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, je m'en vais présenter le présidium de cette session extraordinaire. La présidence est assurée par le Tchad, la vice-présidence par la Libye et le Mali et le rapporteur. Merci.